पुणी थरे बैंगलोर आपण मानक सामना
तळे बजेलो सारे गामा ओके रामा चेंज करला कहला समस्त ऊपर बात करे पड़िबे जीवा ओके जीवा एते क्विक की डांस शिखि मिलिबो जीवा समस्त ओके जीवा everybody dance up Patricia सूर्यमणि को बैठ के जोरदार ताली सूर्यमणि के सहित स्टेज पर भी डाकिया ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ इंट्रोड्यूस କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ द एक्टर ऑफ कर्म he is सनोज दास के जोरदार ताली सनोज कुमार को स्टेज पर डाकिया ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ यार टिके जोरदार आवाज सुनी परिबे की वर्तमान स्टेज ऊपर को डाकिया भाई चाहिबू another actress from the team Karma and she is Divya request करबो दिव्या को to kindly join us भैया हमें जणक पर जण को इंट्रोड्यूस कर स्टेज ऊपर और ई समय रे आपण मानकर सपोर्ट को अधिक दरकार टिके जोरदार टिके हो हा हो टिके रोला लागू वर्तमान इंट्रोड्यूस करे पे चाहिए द मेकर्स द नेशनल अवार्ड विनर द डायरेक्टर and of course the one and only Anupam Patnaik along with Darsha Patnaik on stage please. I'm request करबो टिके जोरदार ताली बजेबा for the makers for the director the national award winner Anupam Patnaik heartfelt thank you and Darsha Patnaik एबे मु क्विकली आज्ञा 2 मिनिट रे कथा सारे में पछारबी प्रथमे हम स्टार्ट करबो सूर्यमणि के पाखरु सूर्यमणि कर्म आपन कर कर्म संगे the superstar the prize winner जोरदार आवाज चाहिए for Anupam Mohanty everybody
Listen you, please. জয় জগন্নাথ এই ভালো পাইবার আজ্ঞা তুলনা ନାହିଁ ভালো পাইবার କେହି ଆକଳନ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଅଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କର୍ମ ଟିମ୍ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ support your partner ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ equally talented and କିଏ ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ସିନେମା ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତା ସହିତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡାଇନାମିକ୍ ମୋର ସାନ ଭାଇ ସନୋଜ ଯାହାଙ୍କର ନାଚ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗେ wonderful performer and very beautiful talented actress Suryamai who is rocking Odia cinema industry and along with her another sweet lady here Karma Cinema Divya so ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ best wishes and thank you so much Shubham for speaking so good about our movie and all of us. ଆଉ OIC ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମିଟି ର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହା କେବଳ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସହଜ ନୁହେଁ କାହା ପାଇଁ हाँ आज्ञा जो मैंने बैरिकेड सेपटे भी अच्छा मुझे भी मोर हृदय भर भल पाइबा दौर भाई पाचेरी पर बस बोली आसतु प्लीज आपण मान जीवन आम मूल्यवान आउ मोर सब गुरुजन मानक मोर भल पाइबा देवी यहाँ टिके जोरदार आवाज तो सुन सेम डे रिलीज होगा बेंगलुरु में भी 9 अक्टोबर 2024 रे प्रोड्यूसर एकाडे से जणा तो भलो हबो कारण ସେମାନେ ଏଟାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ କରିବାର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ହାय ଉଦୟନ ପ୍ଲିଜ ଉପରକୁ ଆସ ଉଦୟନ ପ୍ଲିଜ କମ ଉଦୟନ ଆସ ଆମେ ଗର୍ବ Hollywood cinemas artist Udan ଆମ ସଂଗେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ତାଳି ଆଶା କରିବୁ ଉଦୟନଙ୍କ ପାଇଁ Thank you, Samit. Samit, thank you, love you, brother. Come. Uday,